by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. My dear friends, I hope all of you are fine today. හැමෝම සතුටින් සහ සාමයෙන් සිටින බව මා හිතමි. அனைவரும் சந்தோஷமாகவும் நன்றாகவும் இருக்கிறீர்கள் என நினைக்கிறேன். I thought of sharing the word of God about why serving God is important. මම අද තෝරගත්ත තේමාව දෙව්ට සේවය කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි? நான் தேர்ந்தெடுத்த போதனையானது கடவுளை சேவிப்பது ஏன் முக்கியம் என்பது. So, serving God is one of the important reasons man was created from the beginning. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. දෙව්ට සේවය කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීම මිනිසා ආරම්භයේ සිටම මවන ලද එක් වැදගත් හේතුවකි. යමෙක් සේවය කරන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ සපයන ශක්තියත් ඔහු එය කළ යුතුය. එවිට සෑම දෙයකදීම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළින්
දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනු ලැබේ. ඔහුට සදාටම මහිමය හා බලය වේවා. கடவுளை சேவிப்பது ஏன் முக்கியம்? ஆரம்பத்தில் இருந்தே மனிதன் படைக்கப்பட்டதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று கடவுளை சேவிப்பது. யாரேனும் சேவை செய்தால் கடவுள் அளிக்கும் பலத்தோடு அதை செய்ய வேண்டும். இதனால் எல்லாவற்றிலும் கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் புகழப்படுவார். அவருக்கு என்றென்றும் மகிமையும் சக்தியும் இருக்கும். How do you serve God perfectly? Pray, talk to God, go to church, and even do something good for someone else. You can write down the good that's come out of a bad situation and ask God to give you the strength you need to forgive and focus on those good aspects. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට පරිපූර්ණව සේවය කරන්නේ කෙසේද? යාඥා කරන්න, දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරන්න, පල්ලියට යන්න, වෙනත් කෙනෙකුට හොඳ දෙයක් කරන්න, අයහපත් තත්වයකින් පැන නැගුණු යහපත් දේ ඔබට ලිවිය හැකි අතර ඔබට සමාව දීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන ලෙස දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එම යහපත් අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. நீங்கள் எவ்வாறு கடவுளை சரியாக செய்கிறீர்கள்? ஜெபியுங்கள், கடவுளிடம் பேசுங்கள், தேவாலயத்திற்கு செல்லுங்கள், வேறு ஒருவருக்காக ஏதாவது நல்லது செய்யுங்கள். ஒரு மோசமான சூழ்நிலையிலிருந்து வெளிவந்த நல்லதை நீங்கள் எழுதி மன்னிக்கவும், அந்த நல்ல அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தவும், உங்களுக்கு தேவையான பலத்தை தருமாறு கடவுளிடம் கேட்கலாம். God promises to bless everyone who receives salvation and consecrates his or her life, time, talent and other resources to wholeheartedly serve him. He keeps record of all services rendered in his name. දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වන්නේ ගැලවීම ලබාගෙන ඔහුගේ ජීවිතයේ කාලයේ දක්ෂතාවය සහ වෙනත් සම්පත් කැප කරන සෑම කෙනෙකුටම මුළු හදවතින්ම සේවය කිරීමට ආශිර්වාද කරන බවයි. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් කරන ලද සියලු සේවාවන් පිළිබඳ ඔහු වාර්තා කරයි. ரட்சிப்பை பெற்று அவரது வாழ்க்கை நேரம், திறமை மற்றும் பிற வளங்களை முழு மனதுடன் சேவை செய்ய பரிசுத்தப்படுத்துகிற அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதாக கடவுள் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். அவர் தனது பெயரில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து சேவைகளையும் பதிவு செய்கிறார். Why does God call us to serve others? God calls us to share our blessings. God calls us from selfishness to care for one another. Our true riches are found in following Jesus. Jesus brings his good news to the poor in spirit. අන්නයට සේවය කරන්න කියා දෙව් අපව හඳුන්වන්නේ ඇයි? අපගේ ආශිර්වාද බෙදා ගැනීමට දෙවියන් වහන්සේ අපට ආරාධනා කරයි. දෙවියන් වහන්සේ අපව ආත්මකාමී ලෙස හඳුන්වන්නේ එකිනෙකා රැකබලා ගැනීමටයි. අපගේ සැබෑ ධනය සොයාගත හැක්කේ ජේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කිරීමේදී. යේසුස් සිය සුභාරංචිය දුප්පතුන් වෙත ගෙන එයි. மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய கடவுள் ஏன் நம்மை அழைக்கிறார்? நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பகிர்ந்து கொள்ள கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார். கடவுள் நம்மை சுயநலத்திலிருந்து ஒருவருக்கொருவர் கவனித்துக் கொள்ள அழைக்கிறார். நம்முடைய உண்மையான செல்வங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவதில் காணப்படுகின்றன. இயேசு தம்முடைய நற்செய்தியை ஏழைகளிடம் ஆவிக்கு கொண்டு வருகிறார்.
As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24 verses 15. What does that mean? It means to do what he says in a way that makes him look supremely valuable in himself. It means to submit to him in a way that makes him look thrilling. There are ways to submit to God that only make him look threatening, not thrilling. There are ways to do what he says that only call attention to the fact that he is an authority, not a treasure. The kind of service is not the service of God commands. What's the difference? The difference is that God has told us not to serve him as though he needed anything. No, he is served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Acts chapter 17 verses 25. The Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Mark chapter 10 verses 45. God is seen as glorious when all our serving is moment by moment, receiving from God's supply. Both these texts put all the emphasis on God's giving to us when we serve. So the kind of service that makes God look valuable and thrilling is the kind that serves God by constantly receiving from God. The key text to describe this is 1 Peter chapter 4:11. Whoever serves, let it be as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. God is seen as glorious when all our serving is moment by moment receiving from God's supply. We receive this supply by faith. That is, we trust moment by moment that what we need in serving him, he will supply life, breathe and everything. This is the opposite of being anxious. Such serving is happy, and it makes God look no less authoritative, but infinitely more desirable. This is the glory he means to have. The giver gets the glory. Therefore serve the Lord with gladness. Psalm 100 verses 2. මාත්මාගේ ශ්‍රාවකයන් අපි සමිඳුනන් වහන්සේට සේවය කරන්නමු. යොසුවා 24:15 කියේ තිබේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයින් අදහස් කරන්නේ ඔහු පවසන දේ තමා තුලම අතිශයින්ම වටිනාකමක් ඇති කරන අසුරින් කිරීමයි. එයින් අදහස් කරන්නේ ඔහු සිත් ඇඳ ගන්න අසුරින් ඔහුට යටත් වීමයි. දෙවියන් වහන්සේට යටත් වීමට ක්‍රම තිබේ. ඒ ඔහුට තෘප්තිමත් පෙනුමක් ලබා දෙන අතර එය සතුටු කරුණක් නොවේ. ඔහු කියන දේ කිරීමට ක්‍රම තිබේ. ඔහු අධිකාරියක් මිස නිදානයක් යන කාරණය කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරන්නේ. එවැනි සේවයක් දෙවියන් වහන්සේ අනකරන සේවය නොවේ. මොකද වෙනස? මොකද්ද වෙනස?
වෙනස නම් දෙවියන් වහන්සේ අපට පවසා ඇත්තේ ඔහුට කිසිවක් අවශ්‍ය ලෙස සේවය නොකරන ලෙසයි. ඔහු මිනිස් වර්ගයාට ජීවනය හුස්ම සහ සියල්ල ලබා දෙන බැවින් ඔහුට කිසිවක් අවශ්‍ය වූවක් මෙන් මිනිස් අත්වලින් සේවය නොකරේ. ක්‍රියා පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි වාක්‍යයේ කියවා ඇත. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා පැමිණියේ සේවය කිරීමට නොව සේවය කිරීමට හා බොහෝ දෙනෙකුට මිදීමේ මිලයක් ලෙස ඔහුගේ ජීවිතය දීමටය. මාර්ක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි 5 වෙනි ඡේදයේ කියා තිබේ. අපගේ සියලු සේවය මොහොතකට දෙවියන්ගේ සැපයීමෙන් ලැබෙන විට දෙවියන් මහිමයට පත්වේ. මෙම Facebook Twitter මගින් ෂෙයා කරන්න. මෙම දේවල් දෙකම අප සේවය කරන විට දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දීම කෙරෙහි අවධාරණය කරයි. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේට වටිනාකමක් විස්මය ජනක පෙනුමක් ලබා දෙන ආකාරයට සේවාවක් නම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් නිරන්තරයෙන් ලැබීමෙන් දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීමයි මේ විස්තර කළ යුතු ප්‍රධාන දේ. පේතෘස් 4:11 යමෙක් සේවය කරන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ සපේන ශක්තියෙන් සේවය කරන කෙනෙකු මෙන් දෙවියන් වහන්සේ සෑම දෙයකින්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් තුලින් මහිමයට පත්වන පිණිස අපගේ සියලු සේවය මොහොතකට දෙවියන්ගේ සැපයුමෙන් ලැබෙන විට දෙවියන් වහන්සේ මහිමවත් ලෙස පෙනේ. අපට මෙම සැපයුම ලැබෙන්නේ ඇදහිල්ලෙනි. එනම් අපට අවශ්‍ය දේ ඔහුට සේවය කිරීමේදී ඔහු ජීවිතයේ හුස්ම සහ සියල්ල සපයනු ඇතැයි අපි මොහොතකට විශ්වාස කරමු. කනස්සල්ලට පත්වීමේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙය මෙයයි. එවැනි සේවය සතුටු. එය දෙවියන් වහන්සේට අඩු බලයලත් නමුත් අනන්තවත් ප්‍රියජනක පෙනුමක් ලබා දෙයි. ඔහු ලැබීමට අදහසක් කරන මහිමය මෙයයි. දෙන තැනැත්තාට මහිමය ලැබේ. එම නිසා ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රීතියෙන් සේවය කරන්න ගීතාවලි 102. நானும் என் வீட்டையும் பொறுத்தவரை நாங்கள் கர்த்தருக்கு சேவை செய்வோம். யோசுவா 24:15 வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கு என்ன பொருள்? கூறுங்கள். அவர் சொல்வதை அவர் தனக்குள்ளே மிகவும் மதிப்புக்கவராக மாற்றும் வகையில் செய்வதாகும். அவருக்கு சிலிர்ப்பாக தோன்றும் வகையில் அவருக்கு அடிபணிவது என்று பொருள். கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கான வழிகள் உள்ளன. அவை அவரை அச்சுறுத்தலாகவும் சிலிர்ப்பாகவும் பார்க்கவில்லை. அவர் சொல்வதை செய்வதற்கான வழிகள் உள்ளன. அவர் ஒரு அதிகாரம், ஒரு புதையல் அல்ல என்பதை மட்டுமே கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். அந்த வகையான சேவை கடவுள் கட்டளையிடும் சேவை அல்ல. என்ன வித்தியாசம்? வித்தியாசம் என்னவென்றால் தனக்கு எதுவும் தேவைப்படுவது போல் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டாம் என்று கடவுள் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அவர் மனித கைகளால் சேவை செய்யப்படுவதில்லை. அவருக்கு எதுவும் தேவைப்படுவது போல். ஏனென்றால் அவர் எல்லா மனிதர்களுக்கு ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் எல்லாவற்றையும் தருகிறார். அப்போஸ்தலர் 17:25. மனுஷகுமாரன் சேவை செய்யப்படுவதற்காக அல்ல, சேவை செய்வதற்காகவும் அவருடைய வாழ்க்கையை பலருக்கும் மீட்கும் பொருளாக கொடுக்கவும் வந்தார்.
மாற்கு 10:45. நம்முடைய எல்லா சேவைகளும் கடவுளின் விநியோகத்திலிருந்து ஒரு கணம் பெறும் போது கடவுள் மகிமை வாய்ந்தவராக காணப்படுகிறார். நாங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக ஃபேஸ்புக்காகவும் பகிரலாம். இந்த 2 நூல்களும் நாம் சேவை செய்யும் போது கடவுள் நமக்கு கொடுப்பதை வலியுறுத்துகின்றன. ஆகவே கடவுளை மதிப்பதற்காகவும் சிலிர்ப்பாக தோற்றமளிக்கவும் சேவை கடவுளிடமிருந்து தொடர்ந்து பெறுவதன் மூலம் கடவுளுக்கு சேவை செய்யும் வகையாகும். இதை விவரிக்க முக்கிய உரை 1 பேதுரு 4:11. இவர் சேவை செய்கிறாரோ அவர் கடவுள் அளிக்கும் பலத்தால் சேவை செய்கிறார். எல்லாவற்றிலும் கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் மகிமைப்படுவார். நம்முடைய எல்லா சேவைகளும் கடவுளின் விநியோகத்திலிருந்து ஒரு கணம் பெறும் போது கடவுள் மகிமை வாய்ந்தவராக காணப்படுகிறார். விசுவாசத்தால் இந்த விநியோகத்தை நாங்கள் பெறுகிறோம். அதாவது நமக்கு தேவையானது அவருக்கு சேவை செய்வதில் அவர் வழங்குவார். வாழ்க்கை, மூச்சு மற்றும் எல்லாமே என்பதை நாம் கணம் நம்புகிறோம். இது கவலைப்படுவதற்கு நேர் எதிரானது. அத்தகைய சேவை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மேலும் இது கடவுளை குறைவான அங்கீகாரத்துடன் தோற்றம் அளிக்கிறது. ஆனால் எல்லையற்ற விரும்பத்தக்கது. இது அவர் பெற்ற பெருமை, கொடுப்பவருக்கும் மகிமை கிடைக்கிறது. எனவே கர்த்தரை மகிழ்ச்சியுடன் சேவிக்கவும் சங்கீதம் 100:2 கூறப்பட்டுள்ளது. Love. God loves you and has a plan for you. The Bible says God so loved the world that he gave his one and only Son, Jesus Christ, whoever believes in him shall not die but have eternal life. John chapter 3:16. Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly. A complete life full of purpose. John chapter 10:10. ආදරය කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන අතර ඔබ වෙනුවෙන් සැලැස්මක් ඇත. බයිබලයේ පවසනවා දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙට කොතරම් ප්‍රේම කළාද යන්න. උන්වහන්සේ තම එකම පුත්‍රයා වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දුන්සේක. යේසුස් පැවසුවේ මම ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබීමටත් ඒ බහුල ලෙස ලබා ගැනීමටත්ය. අරමුණත් පිරුණු සම්පූර්ණ ජීවිතයක්. யோவான் 10:10. அன்பு கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார். உங்களுக்காக ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். பைபிள் கூறுகிறது கடவுள் உலகத்தையும் மிகவும் நேசித்தார். அவர் தம்முடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொடுத்தார். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் இறக்க மாட்டான், நித்திய ஜீவன் பெறுவான். யோவான் 3:16 கூறப்பட்டுள்ளது. இயேசு சொன்னார், நான் வந்தேன் அவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டு, அது ஏராளமாக இருக்க வேண்டும். நோக்கம் நிறைந்த முழுமையான வாழ்க்கை யோவான் 10:10 கூறப்பட்டுள்ளது. We are sinful and separated from God. We have all done through thought or said bad things which the Bible calls sin. The Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. The result of sin is death, spiritual separation from God. Romans chapter 6:23. ඔබ අපි පව්කාරීන් වන අතර දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන්ව සිටිමු. බයිබලයේ පාපය ලෙස හඳුන්වන නරක දේ අප සියල්ලන්ම කර ඇත. සිතුවා හෝ පවසා ඇත. බයිබලයේ පවසන්නේ සියල්ලෝ පව්කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයෙන් හීන වී සිටිති. රෝම 3:23. පාපයේ ප්‍රීති ප්‍රතිඵලය මරණය.
මේ දේ මම ආපහු ඔබට කියන්න. පාපය ප්‍රීතියේ ප්‍රතිඵලය මරණය. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අධ්‍යාත්මික වෙන්වීම. රෝම 6:23. And the next one is Jesus. God sent Jesus to die for our sins. This is the good news. Jesus died in our place so we could have a relationship with God and be with Him forever. God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verses 8. But it didn't end with His death on the cross. He rose again and still lives. Jesus Christ died for our sins. He was buried. He was raised on the third day according to the scriptures. 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Jesus is the only way to God. Jesus said, I am the way and the truth and my life. No one comes to the Father but through me. John 14:6. இயேசு அவங்களுக்காக மரிக்க கடவுள் இயேசுவை அனுப்பினார். இது ஒரு நல்ல செய்தி. இயேசு நாம் இடத்தில் இருந்து விட்டார். எனவே நாம் கடவுளோடு உறவு கொள்ளவும் அவருடன் என்றென்றும் இருக்கவும் முடியும். கடவுள் நம்மீது தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். நாம் பாவிகளாக இருந்த போதும் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். இது ரோமர் 5:8 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அது சிலுவையில் அவர் இறந்தவுடன் முடியவில்லை. அவர் மீண்டும் எழுந்து இன்னும் வாழ்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். வேத வசனங்களின்படி அவர் 3ஆம் நாளில் எழுப்பப்பட்டார். இது 1 கொரிந்தியர் 15:3-4 கூறப்பட்டுள்ளது. கடவுளுக்கு ஒரே வழி இயேசு. இயேசு நானே வழி சத்தியம் ஜீவன். யாரும் பிதாவினிடத்தில் வருவதில்லை ஆனால் என் மூலமாக. இது யோவான் 14:6 கூறப்பட்டுள்ளது. ඔබ අපි පෞකාරයෙන් වන අතර දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන්ව සිටිමු. බයිබලයේ පාපය ලෙස හඳුන්වන නරක දේ අප සියල්ලන් කර ඇත. සිදුව හෝ පවසා ඇත. බයිබලයේ පවසන්නේ සියල්ල පව් කොට දෙවියන් වහන්සේ මහිමයෙන් හිනවි සිටිති. රෝම 3:23. පාපය ප්‍රතිඵලය වන්නේ මරණය. දෙවියන් වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික වෙන්වීම. යේසුස් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස්ව යෙව්වේ ඔබේ පව් වෙනුවෙන් මැරෙන්න. සුභාරංචිය මෙයයි. යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවට මිය ගියේ දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමටත් වහන්සේ සමග සදාහටම සිටීමටත්. දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි තමාගේ ප්‍රේමය විදහා දක්වයි. අප පෞකාරයන්ව සිටියේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා මිය ගියේ. මේ රෝම 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි ඡේදයේ කියා තිබේ. නමුත් ඒ කුරුසියේ උන් වහන්සේ මරණයෙන් අවසන් නොවිය. ඔහු නැවත නැගිට්ට තවමත් ජීවත් වේ.
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් මියගියේ අපගේ පව් නිසාය. ඔහුට තැන්පත් කළා. ශුද්ධ ලියවිල්ලට අනුව ඔහු තුන්වෙනි දවසේදී උත්ථාන විය. පළවෙනි කොරින්තියේ 15:3 සිට 4. දෙවියන් වහන්සේට ඇති එකම මාර්ගය යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේ කතා කොට මාර්ගයේද සත්‍යයේද ජීවිතයේද මමය. මා තුලින් මිස කිසිවෙක් පියාණන් වහන්සේ වෙතට එන්නේ නැත. මේ දේ යොහන් 14 පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි ඡේදයේ කියා තිබේ. I would like to complete this sermon or this conversation with the last one, which is I am going to talk about pray. God loves you and has a plan for you. Praying is simply talking to God. He knows you. What matter is the attitude of your heart, your honesty. Pray and prayer like this to accept Jesus as your Savior. යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන අතර ඔබ වෙනුවෙන් සැලැස්ම කරේ. යාඥා කිරීම යනු දෙවියන් වහන්සේට කතා කිරීමයි. ඔහු ඔබව දන්නවා. වැදගත් වන්නේ ඔබේ හදවතේ ආකල්පය, ඔබේ අවංකකමයි. යේසුස්ව ඔබගේ ගැලවුම් කරුවා ලෙස පිළිගැනීමට මේ වගේ යාඥාවක් කරන්න. பிரார்த்தனை என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும். கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார். உங்களுக்காக ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். ஜெபம் செய்வது வெறுமனே கடவுளிடம் பேசுவது அவர் உங்களை அறிவிப்பார். முக்கியமானது உங்கள் இதயத்தின் அணுகுமுறை, உங்கள் நேர்மை. இயேசுவை உங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள இது போன்ற ஒரு ஜெபத்தை ஜெபியுங்கள். Jesus Christ, I am sorry for the things I have done wrong in my life. Thank you for dying on the cross for me. Set me from all my sins and forgive me today. Please come into my life and fill me with your Holy Spirit. Be with me forever. Thank you, Jesus. Amen. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් මගේ ජීවිතේ මම කර ඇති වැරදි ගැන මට කනගාටුයි. මා වෙනින් කුරුසි මිය යාමට ස්තුතියි. මගේ සියලු පාප වලින් මාව නිදහස් කර අද මට සමාව දෙන්න. කරුණාකර මාගේ ජීවිතයට පැමිණ ඔබගේ සුද්ධාත්මයාණන්ගේ කින් මාව පුරවන්න. සදාටම මා සමග සිටින්න. ස්තුතියි යේසුස්. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவே, என் வாழ்க்கையில் நான் தவறு செய்ததற்காக வருந்துகிறேன். எனக்காக சிலுவையில் மரித்ததற்கு நன்றி. என் பாவங்களிலிருந்தும் என்னை விடுவித்து இன்று என்னை மன்னியுங்கள். தயவு செய்து என் வாழ்க்கையில் வந்து என்னை உங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்புங்கள். என்றென்றும் என்னுடன் இருங்கள்.